Ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастаи 12 сотих замин дора, се хонагай дар Нонҷемас, яъне ки ноҳияи восеъ, ҷамоати Худоё Раҷабов. Арзиши хона 159 000 сум дӯстон, марҳамат. Ассалому алайкум мегам мардам. Дар масъалаи сотиқ 11-12 сотиқи замин, се хона дар ҳолати яъне ки нимпурра қарор дорад. Инами ҳолат дӯстон кардагӣ 159 000 сум арзиш бо муомила мекунанд. Рақамҳои соҳиби хона ахириш 70 соҳиби мул аз номи канали мо метавонед муроҷиат бикунед дӯстон. Лайкотро монед, подписатсия кунед, чизе ки дар кори комментария кунед. Худохоҳ мо бо далташӣ навор кардан мегирем. Барои нафаре ки аз Кӯлоб хонаи арзон гуфтесем, марҳамат. Се комнатаҳай, се сотиқ замин дорад дар шатали Кӯлоб аст ки дӯстон, ана ҳамун ҷай хулоса. Анами хона се дар хона, кухни, баня ҳамаш ҳастай. Калидор, об постоянӣ, свет ҳаст дӯстон. Мақсад барои зиндагӣ кардан тайёрай, ҳамаи чиз ҳаст. хона дар тарафи рӯпарӯи мега канечкаи тангинои ҳафтай. Одамои харидор занг зананд, иншоалло боз савдош мекунем. 250 000 сум рақамҳои 5949 аз номи канали мо дӯстон муроҷиат карда метавонед. Нафаре ки квартираи арзон гуфтесен аз шаҳри Кӯлоб, марҳамат дӯстон. Ду комнатага квартира дар этажи шашум, масоҳати 54 метри квадратӣ дар чорроҳаи Қоқоводае дӯстон. Агар ки шумо Қоқовод шунидагӣ бошед, ина марҳамат дом дӯстон. 189 054 метри квадратӣ. Нархи созай дӯстон, беҳад нархи фасон. 189 054 квадрат, ду хона, яъне ки бо муомила дорад дӯстон. Дар ҳамин дом ҳолати коробка. Занг занед, маълумоти боқимондаро бигиред. ассалому алайкум дӯстони азиз, мардам тамошобинои канали Савду ТВ. Дар қитъаи шашем бачаҳо, ҳамин поён полностью мефурӯем вокзали Кӯлоб мешавад дӯстон. ба ин тараф қитъаҳо мешавад. ин ҳамиҷара дӯстон ба ном адрес шаҳид дӯстони азиз мемиҷа. ина мактаб, муассисаи таҳсилоти умумии асосии рақами 46 баша азиз. хулоса мактаби нав. Адреса гӯшидем, мерем тарафи дасти рост мегардем, бо аюс видео мекунам, ҳамин мактаба нишон метам, фаҳмотон мешавад дӯстони азиз, фаҳмои шумо мешавад. хулоса мерем, навор мекунем, лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед, видеоро дӯстон шурӯъ мекунем. як бор дига дӯстон ассалому алайкум, хубанд инҷа. Наконец омадем. ин ҳаминҷа дӯстон, ҳамин участкае ки мақсад хона қабул кунем бачаҳо. нигоҳ кунед, хонаи барак кардагиай барои савдо кардан дӯстон, шароитош муҳайё шудагиайда. дар умум 6 сотиқ заминай. як бор нигоҳ кунед, шаҳри Кӯлоб, қитъаи 6, маҳаллаи Чаманзор дӯстон. ҳозир бо далташӣ ҳамаша нишон метавам, чӣ хеле ки ай назди мактаб навор кардем, гуфтемтон, ҳамаша фаҳмондем. хулоса дӯстон, инамиай видеоро тамошо кунед, лайкотро монед, дар канал подписатсия кунед. ҳамин дастгирии шумо пешравии кори Савду ТВ дӯстон. дӯстони азиз, ина раста, нигоҳ кунед. ина растаи мо. ана ҳаминҷа дӯстон чӣ меган, ҳамин учочкои овай ку, ов ина гузарондагиан, овро понни турборо гузарондан. ona трансформатори нав бача азиз, ина трансформатори нав. мақсад ки
این کمبود نداره. اینه استالبای بیتونی همه آن یک رسخوت بچه که میدونین رهش بیم پوش کردگی تیار انشالله خیلی با دلش آباد میشوه. اینه در عموم 6 سوتیق زمین برای 3 درخانه، یعنی که برداشتگیان без перегородка دوستای عزیز. شما دما مکتب نشان تیم چخیری که ای جان نشان دادم انا حاضر نگاه کننده مکتبش که جده بچه عزیز. انا میز زنی را دستن دوستان این هم مکتبی که نو کدام دوستان این ایست با راه های دلشی با طرفی بالا راه میشوه اسفالت های. خلاصه فکر کردم که فهمیدیم نه دوستان عزیز. همین طرفش محکم نکده بچه کو این همین طرف محکم نکده یگان چی میکنین میشه محکم طرف پاندی محکم های این دوستان طرف پاندی محکم کردگی این همین حالت مسمین بلوک برک پشندگی این داخلش دوستان عزیز. این همین حالت این همین خدشه دیگه هیچ نداره دوستان. برادر عزیز нархи ҳамин хона нархи ҳамин участка 100,000 сомона бо савдо дора муомила мешавад. диден мактабаш дар пешай овора гузарондан ки ҳуй накардан чизе ҳаст открити мегем бачаҳо медонед. хулоса 100,000 маълумотҳои пурра дар описани ҳамин поина бинен рақамҳои ватсап мебарояд бародарои инстаграм тикток фейсбук меҷиқин адресҳо мебарояд мардуми ютуб номеро дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед аз умии канали мо. рақамҳои ман мондагиаи рӯи экрандам описандам ҳастай муроҷиат кунед чизе ки дорем омада видео мекунем дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунем. сарбаланд бошед дӯстон зинда бошед раҳмат ки моро интихоб мекунед моро тамошо мекунед бо мо хона савдо мекунед бо мо мехаред дӯстон. карочи дар умум 6 сотихи замин бача азиз нигоҳ кунед این همین حالت همین جایی که آب است بچه از این نشاط نرخ وفشت پریجوار نکنین چون که جایی که آب است اونجا آباد میشوه. گرد و اطراف خانه دوستان پلنی محکم کردگی نگاه کنین پلنی گردش محکم کردگی کریشای بلند کردگی بچه عزیز. انا در مسئله درخت ها میگن که بچه این هم میوه ها مقصد بعض میوه ها هست بعض درخت هایی که در آینده مثل برای печкаотон аловиян мекунем. ҷойде ки мо қарор дорем бачаҳо иҷара медонед чӣ мегам? иҷара мавҷиобод мегам. наздик ба ноҳияи восе. ина дома дидесен? лаби раҳи калонда инами дом. хулоса дӯстон беҳад варианти зурайда. аз шумо фақат дӯстон дастгирӣ мешавад. агар хоҳед хонаҳои арзон монам фақат лайк, поделиться, подписаться. Саудо ТВ дар хизмати шумо дӯстон. хулоса дӯстон навора сар мекунем. ҳама каса хушрӯ тамошо кунед хонара беҳад нархи зур. ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинё созаи хубен тинҷен. Саудо ТВ ҳастем дар хизмати шумо. имрӯз числа 12 июн 2026 сол навор мекунем. навори хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи восе яъне ки дар мавҷибот қарор дорем. ман хонаро абзор мекунам бачаҳо хушрӯ тамошо кунед иншоалло ки нархи созай просто ҷош ҷои ободай маъқултон мешавад. абзорро тамошо кунед. чӣ гуфтанем дар масъалаи айкиҷо хона мондан комментария кунед. айкиҷо хона дар кораи комментария кунед. то чанд сума дар кораи комментария кунед. дар видео лайк монед дар канал подписатсия кунед. мардуми восе мардуми сарбаланди восе дастгири аз шумо хонаҳои арзон аймо абзорро бинед. дӯстои азиз ин ҳами ҳавлаи мо ҳай дариҷа ду дар хонаи бания ҳоҷатхона алоҳхона анҷомхона дар умум 6 сотих замина ташкил метиҳад. ина дарвозаи фасон полностью гирди хона забор гирифтагиай беред набинем. ина дӯстои азиз раҳи мошин канали ов
طرف راسته اینا ترانسفورماتوری نو دیدستیم بچه‌ها. خب انا دومو را ببینید که همینجا با رایون اوسیرا 3 کیلومتر اینا دومو دوستان دیدستین. این طرف میشوه راه بسوی نکی که خب موجود بود کسی جوانی دمیشه با اون طرف با جوانی یک بعدن جوریز میشه. خلاصه دوستان این همی خانه ما های این همی خانه مستقبل زدگی این دروازش بسم الله الرحمن الرحیم داخل به حوالی میشه بچه عزیز. این برادران همین خانه را کی ساخته نکن 2011 خانه بچه ساخته گه که رشتی لای حجتاش خیلی سطح علیشی واریند کردیت علیشی 24 میپرسن است یا ده قسم سودا میشه نیمش مقصد خیلی سه. خلاصه بچه ها چیزی هست میگم تون خشو گوش کنین تماشا کنین بعد وقتی خطان هم نگیرین وقتی سویب ملک هم وقتی سودا تیوی هم این دوستای عزیز نمی حالت آوش بسم الله برادرو اوی 24 ساعته من شما مرا بگین بگم بویش بکنم اجازه باشه اگر بانیا این دوستان بانیا را دیدین این همی حالت خلاصه درختو این برادر عزیز یک چند همون درخت هایی که مثل در آینده میتونی علاوهش کنین هست درخت هایی که مثل برای گرفتن میوه اینجا باشه چی این استیلاج های بانک ها یک بانش میبونیم. خب همین حالت دوستی عزیز این مرمت انا در اینجا چیه باید خانه چای یک مثل علاوه میبونیم یک چیز چراتانو میمونیم. خلاصه بچه عزیز اینجاش زبار این همی حالت انا در اینجا دوستان حاجت خانه های حاجت خانه این برادر عزیز قسمی داخلی خانه ها را بینیم بعد نرخ گپ زنیم بعد انشالله که جنبستی نواری ایروزه می شود 12 ایون این برا بینیم این همی حالت تیرزه دورا داری گلانی بچه اینجا کلی دار بردارم همینجا را پیرگرو که اگری نگر یک خانه چای صبح میکنین تگش پدوال نگاه کنین دیدین این تگش پدوال اینجاش کلی دار اینجاش هم یکان خانه چای صبح کنیم میشه اگه ما بنام دو خانه میگیریمش این دوستان این همی حالات خلاصه ایگم دوستای عزیز خانه قسما با بعض چیزا سودا میشوه اویدی مثلا اکا خطی چخ کنیم بچه کن این همی حالات این دوستای قدردان نرخی خانه ای که ابزار کردیم 6 سوتیخ دو خانه پدوال خب کلیدور پاکا رنگ کک ویرم ورده تایگه است بانی همش خلاصه هست 350,000 با معامله داره در موجود بود ناحیه وسط داخل میشه 350 تا با معامله داره رقم های اکا روی اکران شما از اون کانال ما زنگ خدا خواهد سودا تو میکنه لایک رو مونیم پادپیسا سکنین زنده و سربلند باشین بچه عزیز.